Okay lang. Importante ang monitor makita ninyo. Importante ang monitor makita. Ate, sigurado ang monitor makita. Are we on live now? Ay, katanaw, honey. Ikaw, God had been so gracious sa ato ang kinabuhi as we were told by the scriptures na kung unsa man ang ato ang situation, ang encouragement gid ni Pablo, especially sa mga believers sa Thessalonica, na magpasalamat sa kanunay higayon. In everything give thanks. And so as we continue to regroup ourselves tonight and reminded of what the Apostle Paul had said sa mga believers, especially itong pagsulat niya sa iyahang letter sa Hebrews, na we don't forget the assembling of ourselves. And as we move forward sa ato ang lesson, last week atong gihandle na or gitako ang regarding sa crown of glory. Again, sa phase 2, the moment we are taken out, pag nakumpleto ang body ni Jesus, wala ta kahibalo og pila na lang ang kulang. Ang importante na i-reconcile nato sa atong thoughts na the church is the body, og dili pwede na amputated ang lawas ni Jesus Christ before ang rapture of the church. That's why ang idea always is the body must be complete before kuhaon ni Jesus Christ, who is the head, ang iyahang lawas, and then we will meet the Lord Jesus Christ in His glorified body dito niya sa mga panganod. And the moment we are there, ang ato ang ginadiscuss sa statement na pagpartake sa Lord's Supper until He comes, na to sa phase 2. And then ang phase 2, mauna ni siya ang time that we face the Lord Jesus Christ at the Bema and receive the crowns na gidesign sa ato ang amahan nga i-award ni Jesus Christ dito niya sa Bema Judgment or sa awarding seat ni Ginoong Jesus dito niya sa mga panganod. And tonight, i-discuss nato ang the crown of life. I-take nato ang next hour. It's my prayer na focus lang ang matag-usa. Two things that we need to consider sa ato ang pag-execute sa highest form of worship. Number one, we need to be objective. Kalimtan sa nato ang unsa man mga concerns sa ato ang trabaho, sa ato ang balay, kung unsa man ang abundance in our thinking tonight. This is not the time that we have to think all those things, but we regather our focus. Kay musulod ta sa throne room o magahimo sa pinakalabaw nga pagsimba, walay lain kundi ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. So number one, objective. We need to be objective. Number two, we need to concentrate. So it's time for us to gather our thoughts and focus sa ato ang lesson. Kay I believe God has so much in store for us tonight para na ato ang idungag sa ato ang closed in cabinets, sa ato ang memory, sa ato ang especially sa ato ang conscience and subconscious compartment right into our very hearts. And sa ato ang pagsugod, in a moment of silence, pangayon nato ang kaalam nga nagigan sa balaan na espiritu, magaampo sa ta, and then we will commence our lesson karon na gabi. Let's pray. Father God, salamat kaayo sa opportunity that you had given in us. Thank you also for teaching us that we need to execute that character of kinibang integrity, na kung unsa ang gilay down namo. Salamat kayo because we can put our things into it, and somehow we are binded by that decision na dili mausik ang among panahon. And as we will move and push forward sa among lesson tonight, hinaot pauntang i-challenge nimo ang matag-usa. And not only for us that are here seeing face to face, but for those who will be following us sa amo ang live broadcast karon na gabi. So as understood, nag-ingon ni Jesus Christ, ang balaan na espiritu nga mao ang among magtutudlo will continue to challenge us tonight sa among pagpadayon sa among lesson, especially nga mosulod ni sa crown of life, and somehow nami mga points or principle nga matun-an later sa among pagpadayon sa among lessons.
So continue to challenge us sa amo ang pagpadayon sa amohang lesson. Balik na mo sa imuhang tanan. Now, before I close, I wanted to pray also for those who are coming. Perhaps na sila sa ilahang dalanon, asking for your traveling mercies. Makauban na mo sila sa among pagpadayon sa among lesson tonight. For your glory and for your honor, among gibalik diya sa imuhang tanan in Christ's name. Amen. So again, tatapos na nato ang crown of glory tonight. Ang aw nato ang crown of life para kay kinsa ni siya or paunsa ni siya kuhaon. And it's my prayer na ma-challenge ang matag-usa kung paunsa nato ni siya i-garner tungod kay set gid siya sa ato ang amahan sa iyahang plano. Kay ang ato ang Dios, He is a rewarder of those who seek Him. Ang ato ang end gid always is to discover it. Kay para at least mao ni siya ang muhatag og gigil, bigay sa ato maghatag sa ato og inspiration to move further. Kung nakita ninyo sa ato ang slides nagdagan, no? I-imagine na part ka din ha sa nagadagan, and we are forging the race na i-finish ang finish line and somehow to get the crown of life. Now, first slide tonight, our crown of life. This is actually the crown given only for those who have endured the testings and troubles of life while on earth, and then utilizing only the word as the power source. So, ang ato ang power, dili sa ato ang strength, dili sa ato ang might, dili sa ato ang capacity, but it's always about the word na i-utilize sa Holy Spirit. That's why we are reminded sa writings ni Zechariah, not by might nor by power, but it's always by the Spirit. O ang i-utilize gid sa Holy Spirit is the word, na kung always nato or consistent ta nga naga-intake, eating, drinking of the word, dili gid maiwasan nga we get the power. So again, this crown or crown of life, ihatag ra gid ni siya sa believer na nag-endure sa testings and troubles of life while on earth, utilizing only the word, as the power source. Now, having the crown of life in eternity means we have constantly metabolized. So, gi-metabolize, gikaon, giinom, and then apply. Gi-apply ang Bible doctrines while we are here on earth. The only time na makakaton ta sa pulong sa Ginoo is while we are still here on earth, because in eternity, Ma'am Grace, wala na tunanay dito. Okay? Wala na sunugay og kilay. Pag-abot nato sa eternity. Pag-abot gid nato sa presence ni Jesus Christ, ang i-account always is how much of the word that we had took in, and somehow sa ato ang pag-metabolize, atong gi-execute to be our source sa ato ang strength, to be the source of our motivation. So again, ang opportunity lang na makamag-metabolize ta is while we are still here on earth. Kaya in eternity, wala na giton anay dito. Now, categories of the trees in the garden. So ibalik ta sa mo dito sa garden kung unsa ang mga trees na somehow relevance sa ato ang spiritual undertaking sa pagtanaw nato sa paradigm of why the trees had been planted sa Ginoo dito sa Garden of Eden. So again, categories of the trees in the garden. In Genesis chapter 2 verse 9, tanaw nato kung sa tong mga trees. Out of the ground, the Lord God, this is actually Jesus Christ, Yahweh, that's Jehovah, that's again, Hebrew name ni Jesus Christ, God, made to spring up every tree that is pleasant to the sight. And pleasant to the sight, kung manotice ninyo, that speaks about soul prosperity. Alright? So, pleasant to the sight speaks about soul prosperity. And good for food, that's actually physical prosperity. So, gi-provide ko siya ng mga trees para sa inhabitant, which is of course si Adam ug si Eve, na sila'y kwaon nga bunga ug ilahang kaunon. And also, the tree of life. That's again in Genesis chapter 2. So the tree of life, that speaks about having to do with spiritual prosperity in time and in eternity. So i-relate nato ng tree of life sa pagkuha niya, allusion sa crown of life.
So, the tree of life was also in the midst of the garden. So, ang tree of life, it speaks about the spiritual prosperity in time and in eternity. And also, there was a tree of knowledge. Okay? And the tree of knowledge of good. Okay? Pag ingon nga good, that speaks about the mind of God. Pag ingon nga knowledge, that's actually from the Hebrew word da'ath, and da'ath means information. So naay tree nga gitanong ang Ginoo didto, the tree, and that's the tree of knowledge, and it speaks about the information about good. And good there speaks about the mind of God, or the platform economy of God. And evil. And what's that stands for? Evil, it's actually stands for the mind of Satan. Ang gusto gid ni Satan nga dili mahinumduman sa tawo ang Ginoo. Himo kag maayo, actually dili gusto si Satan nga maghimo og alaot ha. Dili siya gusto nga magpakasala ang tawo. Ang gusto ra niya nga maghimo ang tawo og maayo. Pero limtan niya ang Ginoo. Wala siya kahibalo nga pag disobey ni Adam ug ni Eve, mugawas ang old sin nature. Maunang kuratan gid siya sa gahom sa old sin nature. So again, evil, please always bear this in mind that every time you see the word evil, that's actually the context, the platform governance of Satan, which is forget God, you just do good, ayaw ra gyud huna-hunaa ang Dios, and that's evil. Now, allusions of the tree of life relative to the crown of life. So, unsa man ang allusions nga atong tan-awon na indirectly referencing sa tree of life na related sa crown of life. Next slide. Now, the tree of life is actually related to doctrinal wisdom. So in short, kung naatay kahibalo, kay nagmetabolize ta sa huna-huna ni Ginoong Jesus, the mind of Christ, and somehow kay ato na siyang gimetabolize, ug wala lang kay gimetabolize, kundi gi-apply nato sa ato ang kinabuhi, we get wisdom, and that's actually tantamount or equivalent, mo equate na siya sa crown of life that we get in glory. So tanawon nato ang Proverbs chapter 3, from verses 13 to 18, tanaw nato kung unsa ang precepts that we get from the writings of King Solomon nga pwede gyud kaayo nato ma-apply sa ato ang kinabuhi. So Proverbs chapter 3 verse 13. Blessed is the one. Blessed means happy. So other terms sa blessed is happy. So blessed or happy is the one who finds wisdom, kokma. Ano sa maning kokma? Pagka naanatay na sabtan nga huna-huna ni Jesus Christ and then we execute this, that's actually kokma. Skillful application of the mind of Christ, and that's wisdom. Lahi itong understanding, lahi itong information, kasi ang information naalang na siya dinha sa ato ang subconscious cabinet or sa ato ang conscience, pero kung wala pa siya gi-execute, dili pa na siya wisdom. So balik sa statement, paragraph A, happy or blessed is the man who finds wisdom, meaning gina-execute na niya ang hinahuna ni Jesus Christ, and the one who gets understanding. Principle, importante gyud nga mukaon ta, muinom ta sa pulong sa Ginoo so that we get understanding, and then eventually we dispatch wisdom. Verse 14, for the gain or for what we get from the metabolization we have in the Word of God, we gain from her, that's actually better than silver, and her profit. The moment we get metabolized doctrine nga nag-sink in sa ato ang soul, we get profit better than gold. Next verse, verse 15. She, again, pertaining to wisdom. So, metabolize doctrine, or pag na-metabolize na ang doktrina, na mahimo siyang wisdom. Ingon niya din ha, it's more precious than jewels, and nothing you desire can compare with her. So, in short, kung naanatay metabolized doctrine, o na-pattern na siya, o wisdom sa ato ang conscience, and even in our subconscious mind, wala gay makakompare anak niya.
And then, interestingly, verse 16. Long life, that's actually forever. Okay? Or forevermore. Long life is in her right hand. That's actually blessing in eternity. So when we get wisdom, kay constant nga nagakaon, nagainom, constant nga nagametabolize sa doctrine, constant nato na ginapamalandungan ang huna-huna ni Jesus Christ, ug wala lang siya na-retain to be information, kundi ato pag yung gina-execute. Ang first na phrase sa Proverbs chapter 3 verse 16, nagaingon na siya dinha og blessing in eternity. So, long life is in her right hand. It speaks about blessing in eternity. And in her left hand are riches and honor. That's blessing in time. So, kung nagkakaon ta sa pulong sa Ginoo, ginametabolize natong hunahuna ni Jesus Christ, and then we execute it to be true sa ato ang kinabuhi because ang atong motivation comes from the mind of Jesus. Dili gid kalikayan nga naatay, of course, rewards in eternity. That's paragraph A or statement A. And then we have blessing in time. That's statement B in Proverbs chapter 3 verse 16. Next verse 17. Her ways, again, wisdom, the metabolized doctrine, are ways of pleasantness. Meaning, naatay madispatch na grasya or grasyoso ta sa uban, naatay madispatch na kindness, naatay madispatch na mercy. So, wisdom or metabolized doctrine, okay, that's tantamount to tree of life. Her ways are actually pleasantness. And all her paths are peace. Pag ingon nga peace, kay naatay metabolize nga doktrina or na metabolize nga una-una ni Jesus Christ, di lang actually peace, kundi we will have prosperity. So again, the tree of life speaks about wisdom that we get from the Word of God. And then verse 18, she, the metabolized doctrine or wisdom, is a tree of life. Again, when we have the mind of Christ, when we execute the mind of Christ, kay sige ta og tuon, sige ta og inom sa pulong sa Ginoo, we get the tree of life, and that's tantamount to getting that crown of life in glory. So she is a tree of life. Again, that's wisdom to those who lay hold of her. So kung imo na siyang na-retain, if imo na siyang na-contain, and then next nga phrase, ingon niya, those who hold her fast are called, isang last nga word, blessed. That's actually happy. When we are ascribing to become the friend of God, we tend to be happy kay nganuman amigo ta sa Ginoo nga nag-create aning tanan. That's why importante gid ang pagtuon, because again, ang wisdom that we get from the mind of Christ is actually a tree of life, and that will equate to the crown of life that you will get in eternity. And sa ato ang situation karon, when we have the abundance of the mind of Christ, we are called blessed or happy. So that's number 1, no? Wisdom is tantamount to the tree of life. Number 2, the tree of life, which is of course again tantamount to or equivalent to the crown of life, is related to metabolized doctrines and the production of divine good. So kung naatay gi-metabolize nga doktrina, nagkaon, nag-inom, and then after we metabolize ang una-una ni Jesus Christ, dili gyud kalikayan nga mo-produce ni siya of divine good. So pagka ang motivation comes from the mind of Christ, ang result always is divine good. That's why again, when we face the Lord Jesus Christ, dili gid niya idalo ang crown of life that we get in glory, kay always nato gina-execute, ang ato ang motivation always is the mind of Jesus. In Proverbs chapter 11 verse 30, sa ingon ni King Solomon, the fruit of the righteous, gibutang nako diha sa ato ang open and close parenthesis. Okay, that's actually mature believer. Now you have to realize na dili tanan nga righteous naga-produce of fruit, kay ngano the moment manggod nga nagtuo ang tao sa gihimo ni Jesus Christ sa cross, right there and then nahimo siyang righteous. Okay? He, the Father, made Christ to be sin. Ingon ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Ang Amahan, gihimo niya si Jesus Christ to be sin so that every person who will believe about what Christ have done on the cross, he will become the righteousness of God in him.
But again, let me reiterate, pag ingon nga the fruit of the righteous, this doesn't speak about all of the Christians. Kundili, nagaistorya lang na siya sa mature believer. Kaya nga naman, ang mature believer ragyod ang makaproduce of fruit. Sa man tong fruit sa Holy Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control, and many more. Ang kaya lang ang makadispatch ana, makaproduce sa fruit is ang katong mature believer. Paano mahimong mature believer? Kung sige siyang kaon o inom sa pulong sa Ginoo. So again, balik sa number 2, the tree of life is related to metabolized doctrine and the production of divine good. And then we get Proverbs chapter 11 verse 30. So let me paraphrase. The fruit of the mature believer is a tree of life. And he who captures souls is wise. Meaning, kung maturing na ang believer, always ginyahuna-hunaon ang sovereign will sa Ginoo, i-share ang gospel message para nga makaptivate niya ang usak kalag nga iyahang katapad, pwede ang iyahang classmate, pwede ang kauban niya sa negosyo. Again, wise ang usa ka mature believer nga ang iyahag yung intention is always to share the gospel to other people. Alright? Number 3, positive volition is related to the tree of life. So pagka-positibo ang believer, wala siya laing priority kundi ang huna-huna ni Ginoong Hesus. Paunsa niya paon ang huna-huna ni Jesus Christ. Mo relate ni siya sa tree of life. Again, mo equivalent or mo equate siya sa crown of life when we face the Lord Jesus Christ in eternity. So again, positive volition is related to the tree of life. In Proverbs chapter 13 verse 12, ingon ni King Solomon, hope deferred, meaning absolute assurance nga wala na execute, makes the heart sick. But a desire, positive volition, ang Hebrew word is ta'ava, meaning cravings. Dili ko pwede mag-decide para sa inyo, ha? Ako, na-resolve na nako ni that every time na ginahatagan ko sa Ginoo og time, tagaan ko sa Ginoo og kinabuhi, na-resolve na nako ning cravings in my soul that I have to sit down and study the Word. How about you? Mabitaw tong last week atong giistoryahan. Unsa bang ato ang gina-push forward? Are we pushing for righteousness or gina-push nato tong slow the word there is skubala. And skubala means tae, right? So ikaw actually ang mag-decide. Now, but a desire or cravings, meaning positive volition, fulfilled. Meaning, kung positibo ka kagahapon and then you fulfilled it, that's actually tantamount to tree of life and that's rewardable in eternity. Kung ang reward sa Ginoo sa imuha is the crown of life. So ikaw gid ang mo decide, positibo ba ka karon, positibo ba ka ugma, sakripisyohan ba nimo ang mga butang nga instead nga unahon nako ang mga butang nga naa sa kalibutan, mas unahon sa gyud nako ang pulong sa Ginoo. Again, ang positive volition is related to the tree of life. Number 4. Okay. The tree of life is also related to a gentle tongue. That does not, that's the acronym of GDDRUMMSJC. Isa-isahon sa nato ng letter acronym. So, ang tree of life kuno is also related to a gentle tongue that does not, letter G, gossip. Sa bang atong ginahimo, nag-gossip bata sa uban, ginachismis ba natong atong isig kaingon, ikaw gid ang makahuna-huna ana. Pero kung nagaistorya ta og tree of life, dili gina siya dapat i-relate sa katong dila nga naga-chismis, naga-gossip. Next letter. A tree of life is related to a gentle tongue that does not defame. Okay? Wala nag-take og advantage para i-defame si Tampulano. Next letter, D. Discredit. Wala na siya ayo. Discredit ni mong imong isig kaingon. Paano pa nato madaog ang kalag sa tao kung di-discredit na nato? Okay? So, discredit. Next letter, R. Oh, I forgot letter R. Sige, skip sa nato na siya. Ang letter U, undermine.
So gi-underestimate nato ang isig kaingon nato. Tanan nga tawo baya gipakamatyan ni Ginoong Hesus. Mao nang wa gid tay konteksto nga atong i-underestimate ang ato ang isig kaingon. Again, ang purpose is ang tree of life that is convertible to the crown of life in glory is related to a gentle tongue that does not underestimate or undermine. Next letter, M, mock. Okay, M-O-C-K. So, wala na ito GBI-BI. We don't mock other people. So, kung wala ta nag-mock, that's tantamount to or equivalent to the tree of life, and that's rewardable to crown of life in glory. Next letter, M, malign. Okay. Gimalay na to ang tao. Next letter, S. That's slander. Slander is character assassination. So, gidautan na to ang atong isig kaingon. So, that's slander. So, dili gid equivalent ang tree of life sa believer nga naga-slander. Next letter, J. Judge. So, wa ko'y labot kung sa inyong buhaton. Kung unsa man ang imong buhaton sa imong kinabuhi, dili ta ka i-judge. And vice versa, wala kay katungod nga mo judge nako. At the same time, wala po ko'y katungod nga mo judge nimo. Kay naatay final authority, walay lain kundi si Ginoong Hesus, ang Dios nga mao ang mag-judge sa ato ang action. So again, the tree of life is also related to a gentle tongue that does not judge anybody. And then final letter, C, convict. So we don't convict anyone. Okay? Mabita tong ingon nako na being your teacher, dili nako role ang bantayan ta mo. Dili ko himantayon, kundi ang akong role is to learn the Word of God, study the Word of God, so that when I am dispatched by the Lord, I am ready to share to you kung unsang inyong gusto i-learn. Before actually sa ato ang lesson, karon na gabi, I had the chance to teach Alvin. We had already consumed 1 hour and 15 minutes of our time. Kay naa siya pangutana sa ako last week, kay una ko sa iya, you come early so that we can discuss things na imong pangutana. So, kaganina, alas 5, nagsugod mi, and then, tudlo na ko sa iya ang principles that we get from the Word, because ang ato ang role is to make myself equipped, study the Word, learning the Word, so that when I am dispatched by the Lord, ang ako agyong role is to teach. Dili ang manghimantay, dili ang mo convict. Okay? Sa uban nga mga Kristohanon, balikan lang nato ng letter R. I missed that letter R. Anyway, Proverbs chapter 15 verse 4. A gentle tongue. Okay, a gentle tongue is a tree of life. But perverseness. So mato ato ang acronym kaganina. Gossip, malign, mock, I forgot letter R, discredit, defame, undermine, and then sa itong letter S, slander, judge, and then what's letter C? Convict. Alright? So that's perverseness but perverseness and it breaks the spirit. Padayon ta. So I have said these things in John chapter 16 verse 33. Okay. Ingon ni Jesus Christ, I have said these things to you that in me you may have peace. In the world, sa samtang nata din sa kalibutan, ingon ni Jesus Christ, you will have tribulation. But take heart, and then ingon niya, I have overcome the world. And there is actually a statement of declaration ni Jesus Christ na He is also the Word. Sa pag-ingon niya nga Jesus Christ, who is the Word, have already overcome the world. So sa itong buhaton, para gindi ay nga ma-encompass nato, maka-get through ta sa kung saang testings in life, we need to get the abundance of the mind of Christ para nga ma-overcome nato ang situation na in case maka-overcome ta, that's again getting that crown of life nga iyahang ihatag in eternity. Now, tribulation comes from 3 fronts. Unsa man na siya. So naay mga testings in life. Na just watch out. Kinahanglan nato ni siya mapildi. Unsa man ning 3 ka fronts? Kinahanglan nato batukan, kinahanglan nato ma-defy, kinahanglan nato mapildi. And here are the 3 fronts that we need to consider. Number 1, the flesh.
So itesta sa ato ang flesh. Sa manang OSN, that's old sin nature. Next, number 2, the world in its cosmic system. So ang pamaagi sa kalibutan nga gidumala ni Satan, makita nato na siya unya ato isa-isahon nato na siya. And then number 3, Satan and his minions. So kalaban nato ang yawa together with his fallen angels. Kay naagid siya mga emissary nga dili nato sila makitaan, pero ma-discern gid nato kung nagatuon ta sa pulong sa Ginoo. Now, tanawon sa nato ang flesh. Actually gi-discuss na nato ni siya. In the flesh we already discussed this sometime in the past nga naatay gi-consider na trends. So ang atong old sin nature na siya duwa ka trends. Ang first na trend, that's actually lasciviousness. So bantayan nato ha, para nga ma-define nato, mapildi nato ang ato ang lawas, i-consider gid nato ang Galatians chapter 5 verse 19 to 21. So balikan nato ni siya na verse and then i-identify nato kay mao gid ni siya ang nagahook sa ato ang kalag, na somehow nagastay ni siya sa ato ang lawas nga kung dili nato masabtan, pwede gyud kaayo nga buhaton sa usa ka Kristohanon. Righteous sa atubangan sa Ginoo, and yet pwede nga ma-allure siya, maintay siya sa lasciviousness. And then number 2, tanawon gihapon nato ning asceticism. Kuhaon nato ang mga verses na gisulat ni Pablo sa Colossians chapter 2 from verses 20 to 23. Now, tanawon sa nato ang number 1 na trend sa ato ang flesh, kinahanglan nato i-defy. Now, number 1, lasciviousness. Gidiscuss niya siya again sa Galatians chapter 5 from verse 19 to 21. Letter A, sexual immorality. Unsa man sexual immorality? That's actually adultery. Pwede gyud kayo i-practice sa Christian. Fornication, pwede gyud kayo i-practice sa Christian. Unsa man ang fornication? That's having sexual intercourse outside wedlock or outside sa marriage. So that's fornication. How about adultery? Having sexual engagement sa other partner other than sa iyahang spouse. That's adultery. How about pornography? Tanan nga mga ginatanaw nga malaswa, that's part sa sexual immorality na pwede gyud kaayo mo engage ang usa ka believer. Next, impurity. It speaks about lesbianism, homosexuality, no? That's actually immoral, indecent act na pwede buhaton sa usa ka Christian. Again, gisulat ni siya ni Pablo sa mga believers sa Galacia. Oh, pwede dahil ni siya ihimuon sa usa ka believer? Yes. Kaya nga naa siya sa old sin nature. Pero kung ato ni siyang ma-defy, kung ato siyang mapildi, and somehow gina-enact nato sa ato ang kinabuhi, nga kaya nato siya i-shut off, ang crown of life nagapaabot sa imuha ug akua. Next, bunga sa old sin nature, sensuality. That includes masturbation and arousing one's libido, no, ang katawang lupa. So that's sensuality. Next, part sa lasciviousness, ang idolatry. And idolatry speaks about image worship. Meaning, nagluhod ta, nagsimba ta, unsa man ang, focal point sa ato ang abundance, sa ato ang ginasimba, mangita gyud og kanang image para luhodan. So pwede ba matrap ang believer? Yes. Kay ngano, naa siya sa iyahang flesh, naa siya sa iyahang old sin nature. Next, sorcery. Unsa man ang sorcery? That's actually drug addiction, because in the Greek, ang sorcery, it speaks about pharmakia. So again, sorcery, pwede gyud nga mahimong drug addict ang usa ka believer. Kung dili niya ma-defy, dili niya mapildi ang iyang lawas, wala siya katungod nga mukuha sa crown of life in eternity. Next, enmity, meaning alienation. Meaning, alien ang uban nga pananglitan, nagatapok ta dinhi. Dili nato istoryahon si Tampulano kay alien man na siya. Wala siya labot sa ato . So again, trabaho na siya sa unod, na kinahanglan nato i-stop. Kay lascivious na siya nga trend. Next, strife. No, party hapon na siya sa bunga sa balaan nga espiritu, sa old sin nature nga mahimong lascivious. And it speaks about violent conflict. Next, jealousy.
o part sa lasciviousness gihapon, or jealous disposition on others. So nagselos ta sa uban nga tawo. So that's jealousy. Fits of anger, meaning outburst of anger. Dili nato makontrol ang atong emotions, magpasagad na lang tag, buhi sa ato ang disposition kay nasuko ta, kalit lang ta og shout out. Okay? Wala na punggan ng action. Okay? That's part of lasciviousness sa old sin nature, sa ato ang flesh. Next, rivalry. Meaning state of competition. Nahitabo na sa ila sa Corinth. Ako kay Apollos ko, ako kay Pablo ko. Okay? So, that's part of the old sin nature. So, dili nato kakompetensya ang atong mga kuyog sa lawas ni Ginoong Jesus. Kung dili, we are one in the body and then we exhort one another kasi ang rivalry, trabaho na gina siya sa fleshly or sa flesh. That's the old sin nature. Next, trabaho sa old sin nature gihapon ang division. The state of being divided. So, dili na siya dapat nato i-consider nga batasan. Kinahanglan nato ni siya ma-defy. Next, dissension. Meaning we have disagreement or quarreling. So, part gihapon na siya sa old sin nature nga kinahanglan nato mapildi. So, kung mao na siyang imuhang batasan, again, kung nag-aim ta og crown of life, please stop it. No? Ayaw i-continue na siya nga batasan kung gusto nato kuhaon ang crown of life. Next sa pamatasan sa old sin nature, envy. Unsa ang difference sa jealousy ug envy? Ang envy is nasina ko sa imuhang possession. Kung pananglitan na kay butang nga naa sa imuhang nga wala ko, that's envy. Jealousy is na selos ko sa imuha mismo personally. So that's the difference. So envy in views of others' possession. Next nga trabaho sa old sin nature nga kinahanglan nato i-defy, drunkenness. Oh, pwede dai mahimong palahubog ang believer? Yes, kay naa siya sa iyang unod. Alright, so mao ning isa sa mga butang nga dapat nato i-defy. Now, dili tanan mao ni ang iyahang weakness, pero naagdi mga believer nga naa ang iyang weakness aning drunkenness. Pero kung kaya niya i-overcome o gigamit niya ang pulong sa Ginoo tambal sa iyahang pagdaog sa kaning power sa old sin nature or sa flesh, again, that's tantamount to the crown of life. Next, final nga trabaho sa old sin nature, that's actually orgies or sexual indulgence due to excessive alcoholic intoxication. Pag grabe na ang kahubog, mag-party-party na, magsayaw-sayaw na nga, it is as if, ang disposition sa lawas na ay wrong frequency nga isend over sa iyahang opposite sex. Now, kung mo ni ang trabaho sa unod nga gina-practice sa usa ka Christian, kinahanglan niya i-defy iyahang pildihon para nga naa siya crown of life in eternity. Ang kinahanglan niya pildihon ang iyahang unod. Now, part gihapon sa lasciviousness. Okay, ready sa inyong notes? Kay ato ni isa-isahon. Now, naay last pattern ang ato ang old sin nature. First C, criminal lust. Okay? Pwede ba nga ang believer mangawat? Yes. Pwede kaayo. Pwede ba ang believer nga mupatay? Yes. Pwede yung kaayo. Mawala iyang salvation? Dili? No. Dili. Kaya nabuhin ang iyang human spirit. Pero dili siya, kung pananglitan nagpatay siya, dili siya excuse sa law of the land. Kung ang law of the land nagaingon nga kung ang believer nakapatay siya og tao tapos ang law of the land nagaingon nga kung culprit siya, kung paglitigate sa iyahan na guilty siya tapos ang law nagaingon nga patyon sab siya, okay? Kato nga believer patyon siya pinaagi sa balaod sa tawo nga gi-establish sa panggobyerno. So criminal lust. Next nga letter, that's crusaders lust. Kinahanglan tabangan nato ang kalibutan nga mahimo siyang mamaayo. No, this world is actually going to perdition. I mean, tunawo ni siya at the end sa human history ang kaning kalibutan tunawo ni siya. So crusaders lust. Next, that's cellphone lust. Dili mapunggan sa usa ka believer ang magsigig cellphone mo nang ala sigig siya cellphone. So part na siya sa lasciviousness nga kinahanglan nato disiplinahon atong kaugalingon na kung gusto nato og crown of life, we discipline ourselves nga dili ta makaon sa last pattern sa cellphone lust. So unsa na to? Number 1, criminal, crusader, cellphone. Wow, nalimtan ako ang next nga letter C. Chemical lust. Okay, chemical lust. So that's number 4. Chemical lusts, pwede siya mahimong drug addict, pwede siya mahimong alcoholic alcoholic person,
At tungod kay na-inject na sa iyahang, iyahang unod, dili siya somehow makaget over. O kinahanglan aniya i-defy. Next nga letter, R. That's revenge lust. So gusto niya nga manimalos. Believer siya. Pero ang ingon sa pulong sa Ginoo, forgiving one another just as Christ had forgiven you. Pero kung dili niya kaya i-stop ang iyahang revenge lust, wala siya'y kwaon nga corona sa kinabuhi dito niya sa eternity. Next, letter A, approbation lust. Meaning, maingon siya nga, ako na good na. So, that's approbation lust. Next, letter M, material lusts or monetary lust. Wala na siya ihiyang gihuna-huna, dinis kalibutan, kundi ang kwarta. Kwarta. So, that's actually partly happen sa lasciviousness. Next na letter S. That's social lust. Meaning, always gid niya ginapangita. Pagka na siya problema, gusto siya mangita sa iyang mga friends. Gikalimtan niya ang Ginoo. Nga maong nagaingon unta sa iya nga, balik sa Ginoo, ikasti mo ang imong problema sa akoa. Pero dili siya gusto mo recourse ana nga pamaagi. Kay gusto gid niya ang iyang amigo, ang iyang tapo, kung asa siya naka-associate. So, that's social lust. Next letter, P. That's pleasure lust. Mas unahon pa niya ang party-party kaysa sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. So, kinahanglan nato siya i-defy para nga makuha nato ang crown of life. Next na letter, P. That's power lust. Dili siya muundang sa pagkuha aning katungod, authority, kay gusto pa niya nga mulabaw pa, kwaon niya ang pagiging, unsa man nga position ang kwaon niya sa gobyerno, kay mao nang iyang lustful pattern. And then finally, lustful pattern, letter S, that's sexual lust. So, I hope nakuha lang ninyo kay mauni siya ang i-define nato sa ato ang unod for us to get that crown of life. Next trend, sa kaganina, lasciviousness. Ang next na trend, that's asceticism. Asceticism means bleeding heart, good doer. Himog isang maayo, kay mao gid ni ang iyahang intention. And that somehow belong siya sa pattern sa religiosity. Meaning, legalism, importante kay sa iya ang legalist, ang legal nga pamaagi, balaod, kay mao gid ang iyahang, ang focus sa iyahang desire. And that's asceticism. Next, liturgy. Unsa ang mga pamaagi sa sulod sa simbahan. That's liturgy. Next, entertainment. May paragid niya is mao gid pinakalabaw nga pagsimba mo nang kinahanglan i-entertain ang mga naa sa katilingban. And that's actually trend to asceticism. Bleeding heart, good doer. Next, asceticism gihapon ang iyahang pag-broadcast sa program. Unsang buhaton sa Miyerkules, unsang buhaton sa Lunes, unsang buhaton sa Martes. Imbis nga magtuon sa pulong sa Ginoo, mas unahon pa gyud ang program. Next, pious observance of worship. Dili siya makabasag og pinggan, kay importante gid kay nga hilom. Kay kani nga panahon mao ni siya ang pagkanta, pagbasa sa pulong sa Ginoo. Gipulihan na actually ang rigid nga pagtuon ani nga pamaagi. So that's again trend na siya sa flesh, asceticism, that's pious observance of worship. Kung mauni ang nahook nga hunahuna sa Christian, wala siya iyang makuha nga crown of life in eternity. Next, asceticism gihapon, bleeding heart, good doer, ceremonial worship. Para niya mas importante gid ang seremonya. And mao gini siyang ginaduot didto sa pamaagi sa religion ang seremonya, but it's not. When we face the Lord Jesus Christ, ang crown of life ihatag sa kung kinsa ang naay abundance sa hunahuna ni Jesus Christ. Next, superstitious beliefs. Unsa ba ang mga mystical ideas nga nabilong na sa atong hunahuna? Christian, yes, pero daghan kay superstitious beliefs. Okay? Dili na siya mao ang equivalent sa crown of life. Mao nang we stop it. Alright? So again, karon na gabi gitanaw nato ang unod, ang bunga sa unod, okay? Ang duha ka trend which is ang lasciviousness and asceticism. In Galatians chapter 6 verse 8, ingon ni Pablo sa mga believers sa Galatian or sa Galacia, for the one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption. Meaning, kung nag-trending ta dito sa asceticism, okay, religious kaayo ta,
Ingon ni Pablo, we will reap corruption. Or, kung nagtrend ta sa lasciviousness, kay always na ito ginasati ang ato ang unod. Ang ingon ni Pablo, we will reap corruption and we will never get the crown of life. But the one who sows to the Spirit, paunsa ta mag-sow sa Spirit, we just study the Word. Study to show thyself approved. Study to show thyself approved. Study Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Kay sa panahon nga nakametabolize sa pagtulunan sa huna-huna ni Ginoong Jesus, ang atong motivation is always in the Spirit. Again, but the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. And that's tantamount to getting the crown of life in glory. In Titus chapter 1 verse 15, to the pure, okay? Meaning sa mga believer nga pure, unadulterated ang word, unpolluted ang word nga gikaon, unspotted ang word, okay? Nga iyahang gikaon, that person is a pure believer. So to the pure, all things are pure. But to the defiled, okay? Meaning na siya'y lascivious trend, na siya'y ascetic nga trend. To the defiled and the unbelieving, nothing is pure, but both their minds and their consciences are defiled. So that being justified by His grace, sa pulong sa Ginoo, we might become heirs according to the hope of eternal life. Again, kung naatay daghan nga pulong sa Ginoo, di lang kay nahimo siya or hulog nga knowledge and then we execute it, okay? Dili gyud idalo sa Ginoo ang crown of life. That's why manikasog yung ta nga magtuon, because when we face the Lord Jesus Christ in eternity at the judgment seat of Christ, iyahag yung ihatag sa ato ang crown of life. Okay? In Romans chapter 7, ihatag na ko ni sa inyo nga assignment. You just read everything sa kaning context sa chapter 7. Assignment nato ni siya, kamo na bahala ang magtanaw ani. Basta ang focal point din nga giingon ni Pablo, ang naasa ko ang unod. Very, very powerful. Kay ngano, ang ingon ni Pablo, ang mga butang nga dili na ko gusto buhaton, mao na hinuon ang akong mga ginahimo. Ug ang butang nga mao makahimaya sa Ginoo, mao ni ang wala na ko ginahimo. And that's actually the power of the old sin nature. Pero kung kaya na nato siya i-defy, kung kaya nato siya pildihon, you are privileged to receive the crown of life. So that's number 1 enemy, the flesh. What about ang number 2? The world. Okay? So tandaan nato nga naatay kalaban, ang unang nga kalaban nato ang ato ang unod. Ang ikaduha, the world in its diabolic cosmic system. Mao ni kinahanglan gid nato mapagtanto, makonsider. Next slide. In Genesis chapter 3 verse 1. Now the serpent was more cunning than any beast of the field which Jehovah, that's Jesus Christ, who is God, had made. And he said to the woman, is it so that God had said, you shall not eat of every tree of the garden? Kuya kaya niya pag-twist, no? Kabalo ba mo ang last nga phrase kaning you shall not eat of every tree of the garden? Ang ingon actually instruction sa Ginoo kay Adam, you can always eat tanan nga bunga sa kahoy except sa tree of knowledge. Kabalo mo sang gihimo ni Satan, gitwist lang niya, gidungagan lang niya og nut sa kay Eve. You shall not eat of every tree of the garden. Gidungagan lang niya og word nga nut, no? Para i-test si Eve. Unsang tubag ni Eve? And the woman said to the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden. Verse 3, Genesis chapter 3, verse 3. But of the fruit of the tree, which is in the middle of the garden, God has said, you shall not eat of it. And then gidungagan ni Eve ang statement, neither you shall touch it. Meaning, ignorante gid siya sa doktrina, sa pulong sa Ginoo. Okay? Kay ingon ni Eve, kay kung imong tandugon, you will die. Kung sa ingon karon sa yawa, sa pagposes niya sa serpent. And the serpent said to the woman, you shall not surely die. Kumatay, uy. Kaya nga naman, verse 5, for God knows that in the day you eat of it, then your eyes shall be opened, and you shall be as God. Kung mamahimo kang susama sa Ginoo, okay? Knowing good and evil, meaning you will become the master of your soul. And that's tantamount to cosmic idea of the world system.
Nakita ninyo ang final na open close parenthesis? That's Invictus. Nakita ninyo ang poem ni Invictus? Patanaw na to ang Invictus na poem. Okay? And this is the cosmic pattern of the world. And here's now the poem. Out of the night that covers me, black as the peak from the pole, or from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. Hindi mapilding ako ang kalag. In the fell clutch of circumstance, I have not winced nor cried aloud under the bludgeonings of chance. My head is bloody, but unbowed. Beyond this place of wrath and tears, looms but the horror of the shade. And yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. It matters not how straight the gate. It matters not how straight the gate, or how charged with punishments the scroll. And here's now the diabolic cosmic system. Okay, unsa ingon ni Satan kay Eve, you shall not die. Pero sa panahon nga imong kikakauno ni siya, you will become like God. You become the master of your soul. You will know what is good and what is evil. And here's now the cosmic system. I am the master of my fate. I am not the master of my fate. The master of my fate is Jesus. Kabalo ang Ginoo sa akong ugma. That's why I have to submit. I have to be obedient. I have to be, I have to honor the Lord sa iyahang instruction sa ako. So, ang diabolic cosmic system, muingon siya nga, you are the master of your fate. And then finally, you are the captain of the soul, of your soul. I am the captain of my soul. Very, very dangerous. That's why, ingon ni John, in 1 John chapter 2, verse 15, ingon sa pulong sa Ginoo, do not love. And that means agapao. And the word agapao means you prioritize the things of the world. So, unsa bang atong gina-prioritize? So, ingon ni John, as he was inspired by the Holy Spirit, do not love or agapao the world or things in the world. If anyone loves agapao, meaning i-prioritize the things in the world. So, agapao there is actually love, meaning gina-prioritize nato ang mga butang nga naa sa kalibutan. And then final phrase ingon ni John, the love, and that's now agape. And agape means the mind of Christ. Dili na siya again pattern of emotions, kundi pattern of the mind of Christ. So agape, okay, the love of the Father is not in Him. Verse 16, for all that is in the world, the desires of the flesh, okay, kita na nato kaganina katong lasciviousness and asceticism, okay, connect mo din sa flesh, the desires of the flesh, and the desires of the eyes, and the pride of life is not from the Father, but is from the diabolic cosmic system na kinahanglan nato i-defy, kinahanglan nato pildihon, kasi when we defy it, kung kaya nato siya pildihon, we are privileged to get the crown of life. Verse 17, and the world is passing away along with its desires. So tanan ni siya matapos ni siya tanan. But whoever does the will, remember ninyo ang ultimate will, sovereign will, motivational will, operational will, geographical will, and permissive will. Kung na-master na ninyo na siya or na-master na nato na siya, and then we push it forward, wow, God is glorified. So whoever does the will, smagpi, of God abides forever. That's why when we always do things under the influence of the mind of Christ, dili gyud idalo sa Ginoo ang kaning crown of life. So the world in its cosmic system, unsa man ang cosmic system? Ay sulat ninyo, for worm aces. The world in its cosmic system, worm aces, unsa man ang W sa cosmic system, that's work. Work. Wala po ko gaingon nga dili ta magtrabaho. Pero kung gi-prioritize nato ang trabaho more than sa pulong sa Ginoo, nahukta sa cosmic system. So pwede nga Christian, pero ang abundance sa iya mo nahuna is trabaho aning kalibutan. Pag abot niya dito sa eternity, pag abot niya tubang kay Jesus Christ, wala siya crown of life. So again, W stands for work. O,
That's organization. Mas unahon pa ang association niya dito sa gawas kaysa sa pag-regroup niya sa organization diha sa lawas si Ginoong Jesus. So we need to watch out para ma-discern ninyo kung unsang ato ang action ani. Unsa bang atong gina-prioritize. So salamat gyud kay inyo sanggi sakripisyo ang inyong time together outside. Kung naay meeting unsa man na siya, mas gi-prioritize sa ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. So that's organization. What about ang R? Recreation or religion. Again, ang unang alas ni Satan is ang religion. Okay? So R speaks about religion or recreation. Part sa diabolic cosmic system para na i-deviate niya ang ato ang attention sa pulong sa Ginoo. Next, letter M. Word of materialism. So, material na lang tanan ang ginaisip. Wala nag-iisip o huna-huna dito niya sa eternity. So, very, very dangerous para sa believer kay wala gid siya kwaon nga crown of life. Next letter, A. That's actually academia. Mas huna pagid niya pag-push forward sa iyahang career path. Again, wala man taga-ingon nga dili na mag-eskwela. Pero I hope na may capacity ta nga mag-manage sa ato ang time, nga unahon gyud as much as possible, unahon gyud ang pulong sa Ginoo kay mauni ang naay rewards in eternity, naay value in eternity. So again, academia gamiton gihapon ni Satan, iyang i-push forward para sa diabolic cosmic system. Letter C, commerce, that's business. Okay? Wala pud gugaingon nga dili ta magnegosyo. Nagkinahanglan ta og negosyo kay para nga naatay income, para nga naatay kaunod. Pero kung giuna pa nato atong negosyo more than sa pulong sa Ginoo, we will not get that crown of life. Next letter, E. Education. Okay? Giuna sang education. Again, kung mag-istorya man tag education, mas nindot gyud kung unahon gyud ang pulong sa Ginoo. Next nga letter, S. Sports. O giuna pa ang dula kaysa sa pag-learn sa pulong sa Ginoo. So again, kung mao ni ang ato ang trend sa pag-push forward, we will not get the crown of life in glory kay wala tay tree of life nga nabutang sa ato ang conscience o sa ato ang subconscious mind. So again, duha na atong na-discuss. First, ang ato ang flesh, ato ang enemy. Number 2, diabolic cosmic system. And then number 3, Satan and his minions. Mao ni ang pinaka-final nga ato ang kontrahon. Ang yawa kauban sa iyahang mga fallen angels. Ihatag na ko sa inyo ang assignment ang Ephesians chapter 6 verse 10 to 12. Just write it down kay nagsulat gid si Pablo that we don't wrestle with flesh and blood but by the arkas. These are actually the 5-star generals of Satan, the exousias, the next ranking officials of Satan, the fallen angels, the cosmos cratores, the next ranking officials pagkahuman sa exousias, and then the pneumaticos tespoineras. These are actually the little fallen angels nga ginadispatch ni Satan para nga tublagon taniya, samukon taniya. Okay? So pag ga-mature ang believer, mao ni ang i-unleash ni Satan para disturbuhon ang usa ka believer. In 2 Corinthians chapter 12 verse 6, though if I should wish to boast, ayun ni Pablo, umani ako ang gusto nga i-boast. Ang iyang i-boast is walay lain kundi nasabtan niyang hunahuna ni Jesus Christ. And I would not be a fool. Meaning, dili ko mahimong buang-buang kay ang akong panghambog walay lain kundi pulong sa Ginoo. For I would be speaking the truth. Again, relevance ni siya sa panghambog sa usa ka believer nga walay lain siyang ikapanghambog kundi nahibaluan niya ang pulong sa Ginoo. But I refrain from it. Meaning, dili ko gusto nga ako ang mag-surface so that no one may think more of me. Para nga dili tan-awon sa Ginoo o sa mga tao ako. Kundi they will think more than me that he sees in me or hears from me. Kundi nga ang mga believer mo tanaw gid kay Ginoong Hesus. Mao na iyang pagpasabot din sa 1 Corinthians chapter 12 verse 6. Verse 7. So to keep me from becoming conceited, meaning para nga dili ko mahimong ipanghambog ang pulong sa Ginoo. Unsang gihimo ni Satan? Because of the surpassing greatness of the revelations. Kaganina, ang discuss na ako kang Alvin, nga ang mystery doctrine was given to Paul. Mao nang iyahang gi-connect ni siya din sa iyang statement. The mystery doctrine nga gi-reveal ni Jesus Christ kay Paul, mao ni ang surpassing greatness of the revelation. Unsang gihimo ni Satan? A thorn was given me in the flesh, a messenger of Satan to harass me.
to keep me from being conceited. Meaning, para nga i-hamper ko sa ako ang work, nga i-share ang huna-huna ni Ginoong Jesus sa uban. Verse 8. So because of this, kay naigi-dispatch ang kaaway, si Satan nga fallen angel. Unsa ingon ni Satan? 3 times, unsa ingon ni Paul? 3 times I pleaded with the Lord about this, that it should leave me. Lord, kuan ba? Lord, palihog. Lord, palihog. Unsa ingon sa Ginoo? Tubag ang Ginoo sa kay Paul, but he said to me, my grace is sufficient for you. For my power, again, power here is the Word of God. The Word of God is alive, it's powerful. Kung dili ka gusto mo tuon, and then dalon nimo ang imuhang engagement sa warfare, sa kanta-kanta, I will tell you, wala ka panahuman sa imong pagkanta, tilde na ka. So again, ingon ni Paul, my grace, ingon ni Jesus Christ kay Paul, my grace is sufficient for you, for my power, and that's the Word. The Word of God is alive, it's powerful. It's made perfect in weakness. Meaning sa imuhang flesh, Paul, mahimog yung powerful ang ako ang pulong. Therefore, ingon ni Paul, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ, who is the Word. Again, Christ is interchangeable to the Word. So that the power of the Word may rest upon me. And then for the sake of Christ, then, I am content with weaknesses. Anong gamiton ni Satan? Pwede nga mo gamit siya og emissary para insultuhon ka. Pwede siya mo gamit og emissary para i-provide ang hardships. Pwede mo gamit siya og tanan nga pamaagi to persecute us. Pareha sa nahitabo kay Job. Okay? Again, si Jesus Christ wala na exempt kay Satan. O ginahatag niya sa ato ang baton nga kung able ta nga mukaon sa pulong sa Ginoo, even calamities. Calamities is actually naa siya account of physical death. Pero nindot kaayo kay nganuman ang final na statement ingon ni Pablo dinhi sa verse 10. For when I am weak, because I am man. Okay? I am of the flesh. But you know what? I am strong. Kay nganuman naipulong sa Ginoo. Romans chapter 8 verse 35. Now, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? Pwede kayo gamiton sa yawa. Alright? Pero ang assurance, okay? Ato siyang sabton sa, ingon ni Pablo sa Hebrews chapter 2 verse 14. Since therefore the children share in flesh and blood, unsang gihimo ni Jesus Christ, He Himself likewise partook of the same things, that through death He might destroy the one who has the power over death, and that is the devil. So ato ang kalaban, ang iyang panghulga, physical nga kamatayon. Ug nagkinahanglan ta og pagtuon sa pulong sa Ginoo para nga i-define nato ang iyang pamaagi, so that kung ma-define nato, we will have the privilege to get the crown of life. In Romans chapter 8 verse 36, padayon na nato ang sa Romans chapter 8. As it is written, for your sake we are being killed all day long. We are regarded as sheep to be slaughtered. But you know what? Ingon ni Pablo, no. In all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. For I am sure that neither death, nor life, nor angels, fallen and unfallen, okay? Nor rulers, these are now the arkas, the 5-star generals of Satan, nor things present, meaning ang ato ang butang or ang ato ang present setup today. Nasa ko'y pangutana sa inyo ha. Today ba makasala pa ta? Dili na. Makasala pa gihapon ta. But dili na siya makapamuhimulag sa ato sa presensya sa Ginoo. That's why again salvation is eternal. Alright. So nor things present, nor things to come, nor dominions. Again, gi-mention again ang fallen angel. Mo ni atong kalaban. Nor height, nor depth, nor anything else in all of creation, even Satan, kasi he is a created being, will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus, our Lord. Ephesians chapter 3 verse 10, so that now to the rulers, again these are the fallen angels, the arkas and the dunamis in the heavenlies might be known by the church the manifold wisdom of God, so that kung nagakaon ta sa pulong sa Ginoo, nagainom ta sa pulong sa Ginoo, we can we can execute to be an able witness. So kung able witness ta, kaya ta mo defy sa kung unsa man i-unleash ni Satan sa iyahang gahom.
And then when we able to, encompass kung unsa ang mga testings, unsa ang mga troubles, dili gud idalo ni Jesus Christ ang crown of life. In James chapter 4 verse 7, sa ingon ni James, therefore, submit yourselves to God. Resist the devil. Paano ta mo resist? You just use the word. You eat the word. Timing. Alright, you resist the word. Resist the devil. How do we resist the devil? We just use the word. We just need to be master of the word. And we rely. We put our rest. We execute faith in the word, and that's how we resist the devil, and he will flee from you. 2 Corinthians chapter 10 verse 4, for the weapons of our warfare are not fleshly. Although we are in the flesh, pero ato ang weapons of warfare sa pag-combat nato kay Satan together with his fallen angels. Sa ni Paul, next statement, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Paano ang pagguba aning strongholds? Walay lain kundi ang abundance and mastery of the word. Verse 5, pulling down imaginations. Tanan nga huna-huna nga wala nag-submit kay Jesus Christ. Ang topple down lang ani is ang huna-huna ni Jesus Christ. And every high thing that exalts itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought into the obedience of Christ, who is the Word. So again, interchangeable na din ha. Christ, who is the Word. Mo nang kinahanglan yun magtuon ang anak sa Ginoo sa huna-huna ni Jesus Christ. Now, test questions. Mo nang kinahanglan ninyo buhaton. No? To defy the odds, the flesh, the world, the diabolic cosmic system, and Satan. So first test question, is this the right thing done in the right way? So mao ba ni ang right thing done in the right way? Ug nagkinahanglan ni siya og volumes of understanding about the mind of Christ. Number 2, is it dispensational in perspective? Mo na importante ang dispensation sa pagtuon. Number 3, does the thing I do gives glory to His name? So these are the test questions. And if the answer, all of the answer is yes, then we are bringing every thought in captivity into the obedience of Christ. And that's tantamount to crown of life. Final stretch ta. In James chapter 1 verse 12, kung sa ni James, happy is the man who remains steadfast. Meaning, hupomeno in the Greek, and it speaks about diligence. Padayon lang. Okay? Under trial, for when he has stood the test, he will receive the crown of life. In this world, you will have tests. Pero kung kaya nato i-defy ang tests, ang troubles, ang promise, we will receive the crown of life, which God has promised to those who love Him. And Satan, who is the immortal enemy of God and His fallen angels, together with His people, ang iyang mga emissary, will persistently entice believers to forget God and His drapta, the divine design. Dili gusto ni Satan nga dili ta ma-focus sa divine design, sa doctrine, sa rules for living, sa operational tools, sa principles, sa promises, sa techniques, sa actions. Kasi kung dili nato gina-practice ang drapta, that's equivalent or tantamount to evil. We become master of our soul. Ug mao ni ang gipush ni Satan. In Revelation chapter 2 verse 10, this is actually promised sa church sa Smyrna together with us today. No? When we get the tree of life, ingon ni John sa Revelation chapter 2 verse 10, do not fear what you are about to suffer. Behold, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested. Again, troubles. And for 10 days you will have tribulation. Be faithful unto death. Kung ano ning principle sa faithful unto death. Meaning, padayon lang. Kasi kung nagapadayon ta, ang ingon sa Ginoo sa kay John as he wrote this, and I will give you the crown of life. So, unsa ang lesson? Just padayon. Dahil lang, kaon, inom sa pulong sa Ginoo. You metabolize the word so that nga ato siyang ma-dispatch, because kung gina-dispatch na nato ang huna-huna ni Jesus Christ, dili gud niya idalo ang crown, and that's the crown of life nga iyang ihatag sa imuha ug sa ako. Again, the ultimate goal, sovereign will,
Ang gusto gid sa Ginoo nga mahimutang effective nga witness. I-witness nato ang pulong sa Ginoo, especially ang gospel message para daugo nato ang uban sa lawas ni Kristo. Motivational will, gusto gid niya nga mamahimutang susama kay Jesus Christ sa iyahang kinaiya sa humanity. Dili sa iyahang deity ha, kundi sa iyahang humanity. Operational will, we always follow the standard. Humility, cleanliness, knowing that our old man had been crucified, reckon that you are now dead to sin, reckon that you are now alive in Christ, you yield your body, your flesh to the Holy Spirit, be thirsty, be hungry, obedient, and then we execute. Okay? Balik-balik, that's the operational will. Geographical will, naata sa Davao, pangitaang magtutudlo, nga every time nga nag-sit down ka, you are learning something. Permissive will, pasagdan ka sa Ginoo sa imuhang kabubuton. Are you going to glorify God? Or are you going to satisfy yourself together with, mahimong mag-glorify si Satan together with his minions? Again, ingon ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 6 verse 20, we were bought with a price, therefore glorify God in your body. That's actually 1 hour and 10 minutes. Nahuman nato ang crown of life. Next week, kung nakapanta din tanawon nato ang incorruptible crown. Alright? So again, crown of life, kaya kwaon? Yes, kaya kwaon kung kaya nato pildihon ang atong flesh, the world in its cosmic system, and Satan together with his minions. Ang gamit nato walay lain kundi pulong sa Ginoo. And next Thursday, again, itandugo nato ang incorruptible crown. Para na somehow kung kabalot akong paon sa kwaon, at least while we are still here in the body, kaya nato mabala nato kung unsa ang mechanics how to get the incorruptible crown. Alright? Question so far before I end. Alauna. Alas 2. Pwede ta magutan na during dinner na lang kay atong oras is already 8:15. Nag-start ta sharp kaganina alas 7. Salamat kayo sa mga naa dinhi karon. And in case you have questions, please approach me kay para ato siyang mahatagan pa og exposition gikan sa pulong sa Ginoo. Mag-pray sa ta in closing. Father God, salamat kayo sa opportunity na imong gihatag kanamo. Hinaot pa unta nga amo tong nasuta, naalay namo na really ang crown of life achievable. Samot na kung naami the tree of life, and that's tantamount to wisdom na mao gitudlo sa pulong sa Ginoo, but it requires our diligence. It requires our sacrifices. It requires our tremendous self-control and self-discipline para nga somehow we get the mind of Christ. And so that when we face Him, dili gid ni maulaw, kundi naami boldness, we have confidence to face Him face to face sa pagkuha aning crown of life. So salamat kay Ginoo sa instruction that we get from this study. Perhaps na ay mga questions later, and I would be very glad to answer those or address those questions. And as we also move further sa amo ang gathering sa pagkaon aning food, salamat kayo sa mga kamot nga nag-prepare niini. May you continue to sanctify the blessing, kahatag usab og nourishment sa amo ang physical na lawas. And until the next time sa amo ang pagtigom, hinaot pa unta nga na pa may madungag na learnings. Because again, amo na ni siyang nasuta na ang pinakalabaw nga pagsimba, the highest form of worship really is when we sit down and study words. Diligently nga himuon namo ang drills in understanding your words. So salamat kayo sa ministry sa Holy Spirit nga nagatudlo sa amo. For your glory and for your honor, this we ask. In Christ's name we pray. Amen. Thank you so much, especially for those who have been following us for the entire hour and 15 minutes. So, thank you once again. We'll be seeing you next Thursday. Kung naapata din sa kalibutan, kung dili patakwaon sa Ginoo. So again, thank you and good evening.